हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अबैकस के बिग फ्रेंड फार्मूलाज को। इसमें सिर्फ बिग फ्रेंड फार्मूलाज के ही क्वेश्चंस हम लेंगे आज। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट ऑन द अबैकस के। सो लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एट 3। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एट 3 एट 6 एट 10 लेस 12 लेस 5। सो हमारा आंसर है 2। So we'll go for the next one. 28 less 12 less add 23 add 50. So add 50 के लिए 89 is the answer. So next question is add 19 add 2. For add 2 we have to do add 10 less 8. Again 3 add 3 add 6 के लिए add 10 less 4. Answer is 30. So our next question is 7 add 37 add 4 के लिए add 10 less 6 add 8 less 16. So answer is 33. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 add 15. ये 1 हमने ऐड किया और 5 हमने ऐड किया। देन add 9. add 9 का फॉर्मूला है add 10 less 1 less 70. आंसर इज 5. सो ये है हमारे बिग फ्रेंड एडिशन के फॉर्मूला।